kasing-kasing. Dito pa sa imong balay, pag-anhin mo dinhi, naghunahuna ka o nagtuo ka, nagdahom ka nga ang Dios maghatag kanimo kaayuhan sa imong sakit, maghatag kagawasan sa tanan nga mga bilangguan nga imo maigsoong na sinati sa kinabuhi. Kinahanglan kag deliverance sa Dios, salvation. Bisan unsa nga atong gidahom sa Dios maigsoon, nining kabuntagon iyang ihatag ang tanang gidahom nato sa atong makinabuhi. Ato dang palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 6, nag-ingon ang Biblia, you will be blessed when you come in. Amen. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Panalanginan ka sa imong pagsulod, panalanginan sab ka sa imong paggawas. Sa ato pati and in holiness. Mao nga kung kinsa man karon nga cell group nga nag-sponsor, ipasalamatan namo kamo, nako kamo tungod kay inyong gihatagan ang Dios sa katahom. Bisan pa sa mga bulag nga atong gihalad kaniya maigsoon, kini angay og takos gayud alang sa Ginoo. Praise God. Sama sa kapresko sa atong pagtuog, sa atong pagsalig sa Dios. Amen. Amen. Nalipay ba mo maigsoon? Amen. Mao ni ang kingdom of God. The kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Mao ni ang gingharian sa Dios. Praise the Lord. Ang kalipay, kalinaw, o ang ato maigsoong pagkamatarong diha sa Espiritu Santo. Puriso, tahom kaayo maigsoon nga kita naa sa gingharian sa Ginoo. Amen ba? Amen ba? O ba ninyo marag membro mo sa gingharian siguro ni Kibuloy? Alright, Kingdom of Jesus Christ. Naata sa gingharian sa Dios. Amen ba? Hallelujah. So, ang gingharian sa Dios, kahay sa kinabuhi, taliwala, nining malisud, maigsoon nga kahimtang sa atong panahon. Mao nga, nang hinaot ko nga ang Dios magahatagid ka nato sa kamatuoran, sa iyang mga pulong, aron dili lang kita makadungog, dili lang kita maigsoon maminaw, og mahibalo kung dili labaw sa tanan, makasinati kita sa kahayahay sa Dios. Maka-experience ta maigsoon sa rest, supernatural rest of God. Hallelujah. Gusto ko gusto kong pahulay maigsoon. Ayaw ng pahulay nga dayon, kanang pahulay sa Dios samtang buhi pata. Hallelujah. Sa Hebrews chapter 4 verses 1 to 3, verse 16, and then verse 9 to 11. Atong basahon, kining pipila maigsoon ka may scriptures nga maoy sadsaran sa ato maigsoong pagtuon ining kabuntagon. Matod sa Biblia, therefore, since the promise of entering His rest, saad sa pagsulod sa iyahang pahulay. So, dunay pahulay nga gisaad sa Dios alang kanato. Okay, baliko nako. Dunay saad nga dunay pahulay nga gisaad sa Dios nga ato maigsong mapahimuslan sa kinabuhi. Ingon sa Biblia, and this promise still stands. Naagihapon hantod karon. Alright, wa ni mawala, wa ni maigsoon na papas, kundili ang saad maigsoon sa pahulay hantod karon maigsoon. Nagpabilin gihapon. Dunay ato madunggan nga mga tao nga siguro nagpakamatay tungod kay di na sila makaagwanta sa kapait o kabugat sa kinabuhi. Ilang gihunos ang ilang kinabuhi, ilang gitapos ang ilang kinabuhi kay wa sila makakita og pahulay sa kinabuhi. Dunay mga adunahan, mga dato maigsoon, siguro mga celebrity like Elvis Presley, sila si kinsa patong nagpakamatay maigsoon, si Marilyn Monroe, hilabihan ka mga sikat nga mga artista maigsoon sa Amerika, mga celebrity,
nga nagpakamatay maigsoon. Ang rason tungod kay way pahulay ang ilang maigsoong nabatunan. Daghan silang kwarta, daghan silang kadungganan, daghan silang higala, pero usa ka butang ang gipangita nila sa kinabuhi nga wa nila makaplagi nga tungod diini maigsoon may dangat sila ngadto maigsoon sa paghunos sa ilang kinabuhi. Nagpakamatay sila. O kini maigsoon tungod kay wa nila makaplagi ang tinuod nga pahulay. Buti pasabot ang salapi maigsoon dili tubag sa pahulay. Amen. Ang kadungganan dili maigsoon maoy tubag sa pahulay. Ang ato maigsoong siguro success sa ato maigsoong bisan unsang endeavor sa kinabuhi dili kini maigsoon mao ang tubag sa pahulay. Pwedeng naa nimo kining tanan apan maigsoon makulangan ka sa imong pahulay. Mao na nga ingon sa Bible maigsoon dunay gitawag saad sa Dios sa iyahang pahulay. Pahulay nga iya sa Dios. Supernatural rest. Mao ni ang saad sa Ginoong atong mabatunan. Og mao ni ang saad sa Dios nga gusto niyang imong masabtan karong buntag maigsoon. I hope nga sa atong pagtuon buksan sa Dios ang ato maigsoong pagsabot. Ug unya inig human sa atong simba karong buntag, human sa sermon, human maigsoon sa atong panimbahon, makabaton ka na sa tinuod nga pahulay, kanang pahulay nga iya sa Dios. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. The promise of entering His rest still stands. Nagpadayon o nagpabilin gihapon ang saad sa Dios kanato sa pagsulod diha sa iyang pahulay. Let us be careful that none of you be found to have fallen short of that rest. Ingon sa Bible, doon ay mga tao sa Old Testament, wa sila'y pahulay maigsoon sa panahon ni Moses. Gikan sila sa Egypt. Dito sila sa nasod sa Ehipto maigsoon, adlaw gabi gatrabaho sila, gabudlay sila maigsoon. Ang uban kanila sabtang magtrabaho, latuson sila maigsoon sa mga Ehiptohanon. Ang ilang mga lawas puno sa labhag, puno sa sakit maigsoon. Unya bisan kung dunay mga labhag ang ilang mga lawas, padayon sila maigsoon sa pagbudlay, sa pagtrabaho. Walay pahulay maigsoon nga ilang nabatunan. Nakita sa Dios nga walay pahulay ang iyang mga katawhan. Nakita sa Dios maigsoon ang gipangandoy o gitinguha sa mga tao sa iyang mga katawhan sa Israel maigsoon. Usa ka butang nga ilang gitinguha nga unta makabaton sila og pahulay. Hallelujah. Mao nga ang Dios maigsoon nagpahigawas kanila. Gihimo sa Dios ang tanang paagi aron buhia ni Faraon ang iyang mga katawhan og sila makabaton sa pahulay nga ilang gipangandoy sa kinabuhi. Pero ingon sa Biblia maigsoon, samtang sila nakagawa sa Ehipto, sa yuta, sa kaulipnan maigsoon, sa ilang paglatas, paingon maigsoon sa yuta nga gisaad sa Dios kanila, sa Kanaan, yuta sa kapahulayan. Hallelujah. Land of rest. Yuta maigsoon, ingon sa Biblia, puno sa milk and honey, puno sa panalangin. Praise God. Ingon sa Biblia maigsoon, silang tanan, kadtong tanan nga gikan sa Ehipto maigsoon, wa makasulod ni atong yuta nga gisaad, yuta sa pahulay alang kanila. Makasusubo kaayo maigsoon. Walay nakatagamtam, walay nakasinati maigsoon sa kinabuhi sa pahulay. Sa kinabuhi maigsoon sa Dios nung pahulay. Hallelujah. Nangamatay sila dito maigsoon sa kamingawan. Sa taliwala sa dakong kamingawan maigsoon dito na uga ang ilang mga bukog. Nagpabilin sila dito maigsoon sa kamingawan nga nangamatay. Ang hinungdan usalang maigsoon tungod kay wa sila mutuo o wa sila musalig maigsoon sa pahulay nga gisaad sa Dios kanila. Karong buntag ako isulti nato maigsoon.
Kung di gani ta makasabot sa pahulay sa Dios, mga matay ta diha sa kamingawan. Mga matay ta maigsoong uga diha sa uga nga kamingawan. Di nato matagam ta maigsoon ang kadato sa saad sa Dios. Di nato mapahimuslan maigsoon ang kadagaya nga gisaad sa Dios. Ingon sa Biblia, ang nag-agas nga milk and honey sa yuta nga gisaad sa Dios kanato saad sa pahulay. And so, ingon sa Biblia, entering into the promise of His rest. Musulod kita diha sa iyang saad sa pahulay. And let us be careful that none of you, none of us, be found to have fallen short of the rest of God. Verse 2, for we also had the good news proclaimed to us just as they did. But the message they heard was of no value to them. Wala maigso nila hatagig pagtagad, wa nila saligi og tuohi ang pulong sa Dios. Ang dealing sa Dios kanila, ang paggiya sa Dios kanila maigsoon ngadto sa yutang saad, wa nila hatagig pagtagad, wa nila saligi ug wa nila tuohi maigsoon. They wandered around in the wilderness for 40 years. 40 ka tuig maigsoon nga naglibot-libot sila dito sa kamingawan, dito maigsoon sa disyerto. Gani ang matud pa maigsoon ang paglatas gikan sa Egypt ngadto maigsoon sa Kanaan takes you 40 days. 40 lang kaadlaw magbaktas ka maigsoon gikan sa Ehipto ngadto sa Kanaan, makaabot ka na. Pero pila ka tuig maigsoon, 40 years, naglibot-libot ra sila maigsoon diha sa kamingawan. Wa sila'y pahulay. Sa buntag maigsoon, dunay kainit sa adlaw. Sa gabi maigsoon, dunay katugnaw sa kagabion. Nagkinahanglan ang Dios magpadala kanila og clouds, mga clouds maigsoon, aron mo tabon sa kainit nga ilang gibati maigsoon. Sa gabi ang Dios magpadalag pillar of fire, dunay magsiga maigsoon, ug ang kainit ni adtong nagsiga mapusti maigsoon sa ibabaw sa makatawhan sa Dios. Almost 2 millions of them maoy nakapainit sa ilang lawas nga nagtugnaw. So kanunay maigsoon nahitabo kini buntag gabi, usa ka semana, usa ka bulan, usa ka tuig, hangtod 40 ka tuig, kanunay gibuhat sa Dios kini kanila. Hallelujah. Unsa aron lang unta nga ang mga tao maigsoon makadangat ngadto sa yuta sa kapahulayan sa ilang kinabuhi. Amen, maigsoon. Sa atong Kristohanong kinabuhi, tingali bisan dili na lang apilon nato maigsuon sa wa pa ta makristohanon, hilabihan na gayud ang atong kinabuhi. Taas na ang panahon nga kita maigsoon nagantos. Amen. Taas na ang panahon maigsoon nga kita walay pahulay nga ato na sinati maigsoon sa kinabuhi. Kanunay kitang giapas maigsoon sa kabalaka sa kinabuhi. Kanunay kitang giapas maigsoon mahitungod sa pagtagad sa atong kinabuhi adlaw o adlaw maigsoon. And so ingon sa Bible, dunay maayong balita nga gi-proclaim, nga gisaysay, giwali kanato, maingon usab kanila apan ang mensahe, the message that they heard was of no value to them. Walay kapuslanan ang mensahe alang kanila. Why? Because they did not share the faith of those who obeyed. Alright, wa nila butangig pagtuo maigsoon ang mga pulong nga gisulti kanila. Ang pulong sa Dios karong buntag ako isulti nato maigsoon magdalag dakong kausaban sa atong kinabuhi. Ang pulong sa karon buntag maigsoon alang kaninyo maghatag kaninyo og supernatural rest sa inyong kinabuhi. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. Verse 3, now we who have believed enter that rest. Kitang nagtuo, ingon sa Biblia,
makasulod ni ana nga pahulay. Just as God has said, so I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest. Dili o dili sila makasulod sa akong pahulay. Ngano tungod sa ilang maigsoong pagkadili matinuohon. Dili o dili sila makasulod sa akong pahulay matud sa Ginoo kay tungod sila rebellious, magsupak sila sa pulong nga akong gisulti kanila. Daghang higayon naghatag ang Dios og grasya. Daghang higayon naghatag ang Dios og milagro sa kinabuhi nila maigsoon. Katong saad sa Dios maigsoon hangtod karon, hallelujah, sa ato atubangan nagpabilin gihapon ang pahulay sa mga katawhan sa Dios. Mga katawhan sa Dios, dunay pahulay alang kaninyo. Atong palagpakan ang iyong pasalamatan ang Dios. Amen. Dunay pahulay nga gisaad sa Dios alang kanimo. Inay mong tapad, dunay pahulay gisaad sa Dios alang kanimo. Alright. There remains, nagpabilin maigsoon, nagpabilin ang Sabbath rest for the people of God, for anyone who enters God's rest, also rest from their works. Hallelujah. Ingon sa Biblia, kadtong makasulod ni ining pahulay sa Dios. Listen, kadtong musulod og nakasulod og makasulod ni ining pahulay sa Dios. Ingon sa Biblia, just as God will all rest from their works. Magapahulay sila gikan sa ilang mga pagbudlay. Alright. Amen, babagson. Magbudlay ta, ang routine nato nga pagbudlay sa kinabuhi, kapoy baya maigsoon. Kinsa ninyo wa na laaya sa kinabuhi ning murag Ferris wheel nga kinabuhi. Pag mata nimo maigsoon sa alas 6, magkapi ka, maligo ka, mamahaw ka, mag-ilis ka, adto ka sa opisina, pagkahapon mo uli ka, unya ang uban ninyo manglaba sa patrabaho sa balay, then tulog, hantod pagkabuntag, balik gihapon, maong gihapon maigsoon ang imong trabaho. Routine maigsoon nga trabaho, adlaw-adlaw, simana, bulan, tuig maigsoon. Kanusa pamahunog umuundang kining atong trabaho. Amen. Wad ana taganas kinabuhi. Murag laay ng kinabuhi. Ang uban maigsoon murag wa nagid ganahay sa kinabuhi. Dunay mga igsuon nato sa Ginoo, makabasa kog usahay sa post nila maigsuon sa Facebook, usahay musulti na, wa nay lami ang kinabuhi. Wa nay gana ang kinabuhi. Inangano maigsoon ang hinungdan tungod kay wa ta makasulod diha sa pahulay sa Dios ngayang gisaad kanato. Ingon sa Bible maigsoon, anyone who enters into the rest of God will rest from their works. Magkapahulay sila gikan sa ilang mga trabaho, gikan sa ilang mga pagbudlay. Amen. So that no one will perish by the following or by following their example of disobedience. Verse 16. Verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in the time of our needs. Amen. Living in the supernatural rest. Hallelujah. Rest in Hebrew, sa Hebrewanon maigso na ang rest is noach. N-U-A-K-H. Noach. Noach or noach. Mao na ang rest sa Hebrew maigsoon. Unya sa Old Testament Hebrew, ang Biblia gisulat maigsoon sa Hebrew. In Old Testament maigsoon sa Old Testament. Ang New Testament scriptures gisulat sa Greek.
So, ang Hebrew word rest magsuon is noach, which means or literally means to stop. So, mag-ingon ganig rest sa Old Testament, that means to stop, hunong. Okay? Genesis chapter 2 verse 3. Then God blessed the seventh day and made it holy. Nagbuhat ang Diyos sa creation sa Diyos. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Unsay last nga iyang gibuhat maigsoon sa ikaunong kaadlaw. Nagbuhat, yes, nagbuhat siyang tao. Unya paghuman niyang buhat sa tao maigsoon, nakita niya nga maayo ang iyang gibuhat. Ingon sa Biblia, then God blessed the seventh day, made it holy, because on it He rested. Nagpahulay siya from all the work of creating that He hath done. Alright. On sabot pasabot maigsoon, He stopped. Hinghunong siya maigsoon sa iyang trabaho. Hinghunong siya sa iyang pagbuhat. And so God Himself stopping in His work of creation. He rested. Alright. Ang pangutan na, gihunong ba siya, hipahulay ba siya, kay gikapoy siya magsoon? Wala. Hihunong siya kay natapos ang iyang gibuhat. Amen. Nakita niya nga humana, natapos na, na-complete ang iyang buhat magsoon, mao nang mihunong siya. Alright. He rested means to stop. Pero sa New Testament maigsoon, ang word rest in Greek is anapao. A-N-A-P-A-U-O. Anapao. Alright. Ini maigsoon gikutlo gikan sa Matthew 11:28. Si Jesus nag-iyon, come to me, all ye that are labor. All right. Come to me, all of you that are labor, or all of you that toil. Sa laing translation maigsoon, meaning ang word labor maigsoon sa Greek means to work extremely hard. Kanang grabe gyud nga pagtrabaho, grabe nga pagbudlay maigsoon, extremely hard work. Alright. Kung sa may trabaho, may iksoon nga pirtigid kalisod. O sa trabaho nga pinakalisod, ingon sa Biblia, nga di na makaya sa tao, hilabihan kalisod na ang trabaho, hilabihan kalisod ng kinabuhi, so extreme nga usahay may iksoon, murag gusto na lang nimo biyaan ang imong trabaho, biyaan nimo ang kinabuhi, tungod sa kalisod may iksoon sa trabaho, o kalisod sa kinabuhi. Ingon si Jesus, sa dili pa nimo talikdan kini, sa dili pa nimo hunusan ang imong kinabuhi, sa dili pa kamo talikod sa kinabuhi, tungod sa kalisod niini, umari ka kanako. Come to me, Jesus said, all you that are heavy laden, and I will give you rest. All right. Kung sa Old Testament, stop. Pero sa New Testament, lahi na ang meaning sa rest, maigsoon sa Greek. Alright. Ang word meaning rest, maigsoon sa Greek, means to refresh. Umari ka kanako, ingon si Jesus, kay kung muanhi ka kanako, ako kang hatagan og refreshing spirit. Akong himuon nga mubati ka og bag-ong kusog diha kanimo. Alright. To refresh, to rejuvenate, to reinvigorate, to revitalize. Mauni ingon sa Biblia maigsoon sa word meaning rest sa New Testament. Kay nganuman, wa na'y kusog, luya na, wa na'y gana sa kinabuhi maigsoon. Mao nang muduol ta diha kang Kristo, kay diha kang Kristo dunay bag-ong kusog, dunay bag-ong kalipay, dunay bag-ong kalipay kinabuhi. Hallelujah! Dunay bag-ong kadasig maigsoon. Come to me. Amen. And I will give you
rest. So di nagpasabot nga moduol ta maigsoon sa Ginoo hunongon ang atong kinabuhi, but instead maigsoon bag-ohon sa Dios ang atong makinabuhi. Bag-ohon sa Dios ang atong kusog. Bag-ohon sa Dios ang atong energy. Hallelujah. Og dili ta bation og kakapoy kalaay maigsoon kay hatagan ta sa Dios og bag-ong kinabuhi gikan kaniya. Ato nang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Therefore, if any man is in Christ, inanyo in Christ. Kung naa ka kang Kristo, He is a brand new person inside. Amen. Mahimo kang bag-o sa sud nimo. Hallelujah. Kung luya ka maigsoon sa wa pa ka kang Kristo, kung ikaw na anak kang Kristo, ang imong kaluya hatagan sa Dios o usbon sa Dios diha maigsoon sa kakaligon sa energy maigsoon, full of energy sa atong kinabuhi. Dunay kausaban, dunay kabag-uhan maigsoon kung kita naa kang Kristo. Mao na ingon sa Bible maigsoon, come to me diha kang Kristo, dunay hingpit nga pahulay sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 verse 1. 2 Timothy chapter 3 verse 1. But mark this. All right. Mark this. Hinumdumi. Tanawan ninyo ni. Ingon sa Bible. Unsa daw maigsoon? In the last days. Unsa na takarong panahon na maigsoon? Oy, kamo nasa likod. Unsa na takarong panahon na? Last days. Amen. Unya ingon sa Biblia, in the last days. Mark this. Tanawan ninyo. Sabtan ninyo kini. Unsa daw ingon sa Bible, sa katapusan mga adlaw, we are living in a terrible and extreme hard times. There will be terrible times in the last days. Sa katapusang mga adlaw maigsoon, dunay mga extreme, bad, and hard times. Wa maigsoon magsulti ang Biblia nga dunay kahayahay sa katapusang mga adlaw. Wa magsulti ang Biblia maigsoon nga dunay dakong kadagaya sa katapusang mga adlaw, but instead ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 nagsulti nga dunay dakong kalisdanan, dunay dako maigsoon nga kalisdanan sa katapusang mga adlaw. Ang term nga gigamit maigsoon, terrible times. Ang term nga gigamit maigsoon, extreme, bad, and hard times. Dili lang hard times, dili lang bad times, but extreme, bad, and hard times. Dunay grabing kalisod, dunay grabing kangilad maigsoon nga panahon sa katapusang mga adlaw. Unsa ni maigsoon, ato nahibalaan sa atong panahon, dunay problema, ekonomiya maigsoon, economic problem. Nagtaas ang mga palitunon maigsoon sa bisan unsa. Dunay pagsaad sa ato maigsoong gobyerno nga tingali mo us-us ang mga presyo sa palitunon, pero sa tinuod kung moadto tagpalingki maigsoon, ang tanang gisulti supak ug sukwahi maigsoon. Dunay kalisdanan sa atong panginahanglan adlaw-adlaw sa ekonomiya maigsoon. Nagkalusno ang atong ekonomiya nga tungod diini nagantos ang mga katawhan maigsoon sa katapusang mga adlaw. Dunay ako nakita sa telebisyon nga gi-interview one time maigsoon nga usa ka pamilya, siguro mga unom sila maigsoon sa pamilya, nagpuyo lang murag karton ang ilang bungbong, karton ang ilang division sa balay. Unya ang ilang pagkaon maigsoon, usa ka noodles, usa ka pakiting noodles maigsoon, giluto sa mama, unya giapod-apod sa mga anak maigsoon, ang usa ka buok linuto maigsoon nga noodles. Kini lang ang ilang ingon pa ang inahan,
kini lang mao ang nagsustenir sa ilang kinabuhi kada adlaw usa ka noodles maigsoon. Kini nagpadayag lang sa labing dako maigsoon nga kahimtang og suliran sa atong panahon. Dili lang problema maigsoon sa ekonomiya, dunay problema mahitungod maigsoon sa panglawas, sa balatian maigsoon. Bag-o pa lang nahigawas tagikan sa pandemya ni adto maigsoong COVID-19. Karon bag-o maigsoon doon na po'y gitawag nila og impacts maigsoon. Wa pa siguro kaayo mahimong epidemya sa Pilipinas, pero ilang gibantayan maigsoon nga dili kini musud o mukuyanap sa ato nasod maigsoon tungod kay kini ngilad nga sakit maigsoon sa panit sa tao. Impacts. So dunay problema maigsoon sa panglawas, dunay problema political maigsoon. Hallelujah. O kining problema political sa ato karong nasod mao maigsuoy nahimo og pabilong kagubot sa ato nasod maigsoon. Si Goo, si Kibuloy, o uban pa maigsoon nga maisyo ang pugo. Abri nato sa ato TV, inigtanaw nato maigsoon sa atong Facebook, napuno maigsoon sa isyu ni ining mga butanga. And so, problema maigsoon political. Doon na maigsoon panagbangi karon sa Kongreso, sa Senado, mahitungod ining mga butanga politika. And so, dili lang maigsoon political problem, atong environmental problems maigsoon. Mahitungod sa ato flooding sa mga areas sa Luzon, Visayas ug Mindanao, o uban sa societal problem sama sa droga ug uban pa maigsoon krimen sa atong nasod. And so, kining tanan maigsoon hulagway sa extremely hard times sa katapusang mga adlaw. All right. Amen. Amen. With all this, sa tanan ini nga suliran, sa tanan ini nga problema maigsoon, all right, people will lose the rest. Kinsa man nato maigsoon, dili mawad-an o pahulay kung ingon ani ang atong kahimtang. Pwede ba ani kustubangan mo? Ako ni tinudon kay importante magudi di ko gusto masamok. Okay. Tungod di ining mga suliran maigsoon nga nabatunan o ato maigsoon nabatunan sa nasod, nawala ang pahulay maigsoon sa mga tao. Ang usa nga nawala maigsoon mao ang pahulay. Ang kalibog, kabalaka mo'y bipuli maigsoon instead of rest. Dili ta maigsoon makabaton og pahulay. Tungod ining mga suliran, tungod ining nga problema maigsoon, ang tao mawala kaniya ang rest maigsoon. Kining tanang butang paminaw mo maigsoon. May ka pastor, ngano man nga naa may sama ni ini nga kahimtang sa kinabuhi. Nganong doon na may kamatay, nganong doon na may droga, nganong doon na may mga immoral nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Nganong doon na may pagtaas o pag-us-us sa kahimtang sa ekonomiya sa nasod. Nganong doon na may dili nato masabtan nga kahimtang sa kinabuhi. Ngano man tanang mga butang nga malisod sa kinabuhi na hitabo man. Ang tubag o salang, kining tanan, produkto o resulta sa tunglo sa tao, sukad pa sa sinugdanan. Amen. Dunay tunglo, paminaw mo, dunay tunglo sa tao, sukad pa sa sinugdanan. O kini nga tunglo maigsoon, napasa nganhi kanato. Napasa maigsoon sa kaliwatan ngadto sa sunod nga kaliwatan og hangtod sa atong makaliwatan. Niya maigsoon ang produkto, ang resulta sa tunglo maigsoon, sukad pa sa sinugdanan. Nahibaw tang ang tao wala maigsoon buhata sa Dios
aron maghago. Wala buhata ang tao maigsoon aron siya mag-anto sa hilabihan maigsoon. Wala buhata ang tao maigsoon sa Dios aron siya maigsoon mag-toil. Aron siya maghimo og hard work maigsoon para sa kinabuhi. Wala maigsoon. Dili na mao ang plano sa Dios para sa tao. Apan sa diha maigsoon nga ang tao nakasala batok sa Dios. Sa diha nga ang tao maigsoon misupak sa pulong sa Dios, nagsugod ang tunglo sa tao. Genesis chapter 3 verses 17 through verse 19. And unto Adam he said, all right, unang tao maigsoon si Adan. Kang Adan misulti ang Dios og nag-ingon, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and hast eaten of the tree of which I commanded you, saying, thou shalt not eat of it. Naminaw ka man sa imong asawa, imong gikaon, katong gidili na pagkaon, nga akong gisulti kanimo. Alright. Unsay resulta? Unsay product maigsoon? Tungod kay sila nag-disobey, tungod kay sila nagsupak sa pulong sa Dios, unsay resulta? Ingon sa Biblia, cursed. Amen. Cursed. Unsa man ang curse sa Bisaya? Alright, tunglo. Ang tunglo dili panalangin. Mao na opposite sa panalangin. Opposite sa blessing is cursed. Matinunglo ka. Alright, cursed is the ground for thy sake. Matinunglo ang yuta. Ay, nakasa ang tao. Apil pang yuta, gitunglo. Grabe ang epekto maigsoon sa sala sa tao. Amen. Di gid nato maigsoon kumidyahan ang sala. Dili nato i-take for granted ang sala maigsoon. Usahay, may gamay ra na ang sala. Kung sa Katoliko pa, venial sin ra na. Ayaw i-take for granted ang sala. Kaya ang sala maigsoon magdalag tunglo sa tao. Na dili lang tunglo kanimo, kung dili tunglo bisan pa sa yuta. Tunglo sa source sa imong income. Tunglo maigsoon nga mo'y tuburan sa imong kinabuhi ang yuta diin ikaw magtisok sa binhi alang sa imong kanunon. Ingon sa Biblia, matinunglo ang yuta. Meaning, dili mohatag ang yuta og harvest para kanimo. Kay natinunglo ang yuta. Amen. Gaplano ka maghimo kag sala, unya naghuna-huna kang panalanginan kag gihapon sa Ginoo, balulang ambot sa langaw. Wa sa Biblia maigsoon, tingali kung naglambo ka, nanikas tingali ka kung asang paagi, pero ang Biblia naghisgot maigsoon, sa diha nga kita magsupak sa Dios, ang tunglo maigsoon, mo'y mudangat kanimo, bisan pa ang tuburan sa imong kinabuhi. Curse is the ground for thy sake. Alright. Matinunglo maigsoon, bisan pa ang source sa imong panginabuhi. Magnegosyo ka, trabaho ka, matinunglo ang imong negosyo. Matinunglo ang imong trabaho. Matinunglo ang tanan sa imong kinabuhi maigsoon. And then not only curse in the ground for thy sake in sorrow. Dili maigsoon kalipay. Kagulanan, in sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Magkaon ka maigsoon og pagkaon, pero nagtulo ang imong luha. Naka-experience na ba mong nagkaon nga maghilak? Nagkaon nga magtuo imong luha, nga mahimo ng sabaw ang imong luha sa imong gikaon. Ingon ana maigsoon ang kahimtang. Ingon sa Biblia, sorrow, ang kaguol maigsoon ang imong luha, ang kagulanan maigsoon, shalt thou eat of it all the days of your life.
verse 18, ingon sa Biblia, thorns also and thistles, mga tunog, mga, sa baling, mga tunog maigsoon, thorns, shall it bring forth to you. Wa baya sa una sa wa pa magkasala ang tao, walay tunog, walay saning lugi, dugi, walay dugi maigsoon before ang tao nakasala. Sa ato pa abot lang ning dugi maigsoon sa panahon sa tunglo sa tao. Ingon sa Bible maigsoon, thirds also and thesis shall it bring forth, nang gawas maigsoon, to you, to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Verse 19, and the sweet of thy face, singot sa imong naong, singot sa imong ulo, shall thou eat bread. Di ka makakaog tinapay hangtod dili mo singot ang imong ulo, hangtod dili mo singot ang imong naong, dili ka makakaon og tinapay. Amen. But pasabot kinahanglan ka maghago, dili ka magpahulay. Kung mahimo mo trabaho ka adlaw gabi, tungang gabi, kaadlawon sa adlaw, mo trabaho ka para ka makakaon. Mabitaw nang doon na tulo ka shifting karon sa trabaho. Doon ay day shift, doon ay night shift, doon na po'y graveyard. Kaya nga naman, doon ay mga tao may iksong kinahanglang yun, bisan sa taliwala sa gabi, bisan sa sayong kabuntagon, kinahanglan sila mo trabaho, aron sila makakaon sa ilang tinapay. Amen. Unsa na siya? Bunga sa sala. Mao na siya ang produkto sa sala maigsoon. In the sweet of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground. Hantod mo balik ka ngadto sa abog. For out of it was thou taken, and thus for dust thou art, and unto dust shalt thou return. All right. So mauni ang sistema, mauni ang kahimtang maigsoon. Mangutana kang ngano man kaayo, ngano man kinabuhi lisod man, ngano kinabuhi hago man ang kinabuhi. No wonder boy ang bata inigawas diyan sa iyang mama maigsoon, mutiyabaw na. Muhilak na ang bata kay ngano man musugod na pud ang adlaw sa iyang paghago sa kinabuhi. Kung mahimo pa lang maigsoon, kung nahibaw pa lang ang mga bata ngayon anak baya, di na manggawas. So saong pagtukoy-tukoy sa midwife, doong gawas. Hindi mo gawas, kaya nahibaw siya nga dinhi sa kalibutan maigsoon, walay pahulay. Amen. Mas maayo din susulod kay sige pahulay. Pero inigawas na niya, magsugod na ang adlaw maigsoon sa iyang paghago. Magsugod na ang adlaw sa iyang kabalaka sa kinabuhi. Hallelujah. And so, Romans chapter 8 verses 22 to 23. Romans 8, human creation of God has been groaning as in the pain of childbirth right up to the present time. This is the truth. Mauning kamaturan. May hayahay kayo na sila kay dato na milyonaryo na, bilyonaryo. Oh, tingali na problema sila, hayahay na sila. Ayaw maigsoon, ayaw pagsulti ni ana. Ingon ang Biblia maigsoon, we all know that the whole creation has been groaning. Nag-agulo maigsoon. Even you, even me. Karong buntag maigsoon, kitang tanan nag-agulo. Nag-agulo maigsoon as in the pain of childbirth. Murag kasakit maigsoon sa babaeng nagbati kanang padulog na mag-anak.
Ang pinakasakit maigsoon sa pagpanganak kanang padulong na pagpanganak, kanang sa gitawag na labor, pagbati maigsoon. Magguba ang naong maigsoon sa babae inig bati. Tungod sa kasakit. Hallelujah. Tungod sa kasakit. Dili madruwing ang tao maigsoon. Gusto na siya mahawasan sa kasakit. Gusto din niya mugawas ang bata aron nga muhawas na ang kasakit gayang gibati. Mauni ang klase maigsoong kasakit ingon sa Biblia nga gibati natong tanan sa kinabuhi niini kabuntagon. Amen. Amen. We groan as in the pain of childbirth. Muratag nagbati maigsoon. Unsa may ato tinguha. Unsa may atong gusto maigsoon. Gusto nato ang rest. Nag-groan ta, gaagulo ta maigsoon, nangandoy ta, nagbati ta maigsoon, aron mataw, unsay mataw maigsoon, human sa atong pagbati ang kapahulayan sa atong mga kinabuhi. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Hinsamot hinuon imong pagbati. Mas daghan ang imong kabugat, daghan imong makahimo nining nga mga trabaho. Pero wa sila mahibaw nga dugang kabugat, dugang burden nga imong gipasan sa kinabuhi. Ingon sa Bible si Jesus, Matthew 11, "Come to me, all ye that are heavy laden, kamong tanan gibugatan, umari kamo kanako, and I will give you rest." Amen. Hatagan ko kamo og pahulay. Praise God. Amen. Balik ko nako din maigsoon. Giunsa sa Dios maigsoon nga og buot niya nga kita magkinabuhi kita maigsoon in a life of supernatural rest. The last Adam that God made before He rested was Adam. Sa katapusang gibuhat sa Dios maigsoon. Unsay katapusang iyang gibuhat before He rested? Tao. All right. Tao, dili si Jesus. Ang sunod maigsoon nga actor sa scene maigsoon sa Godhead was the Holy Ghost. Acts, in the book of Acts. So pagsunod ato makita maigsoon, it was the Holy Ghost, the Holy Spirit. All right. Mao na tong day of Pentecost. So after God rested, He gave man the dominion. Gihatag sa tao maigsoon ang supreme authority over every God's creation. Genesis 1:26. Mao ni gihimo sa Dios ang tao, and after He had done making, God said, unsay gisulti sa Dios sa tao. All right, let us make man in our own image, after our likeness. And then God said what? Let them have what? Dominion. All right. Dominion. What do you mean by the word dominion? All right. Not only authority, but supreme authority. Supreme authority. Absolute authority. So, but pasabot pa isod ang tao gihatagad sa Dios ug unsa? Dominion. Okay? Gusto ang tao mukaon maigsoon og isda? Moadto pa ba ang tao maigsoon sa dagat mamingwit og isda? When you have in yourself that supreme and absolute dominion over all created things, kung gusto ka mo kilaw og isda, tuna, right? Muadto pa ka, mamugsay pagkaslaw niya, manguha kag isda dito, managa kag isda, dili maigsoon. O sa imo isulti, o sa imo buhaton. Alright. Muadto ka lang maigsoon, dapat sa baybayon mo, sigit ka, tuna, dali, kay magkilaw ko. Amen. Absolute authority, supreme authority over. Amen. Ang tanan maigsoon
sayon alang sa tao ni ining panahona. Dunay dako nga pahulay sa tao maigsoon. Walay hago ang tao maigsoon. Ingon sa Biblia, pwede ka makakaon sa tanan, gawas lang ni ining pagkaon nga niya sa tunga sa tanaman, ayaw pagkan-a kini. Ambot pasabot maigsoon, ang tanan gihatag, gi-provide maigsoon sa tao alang sa iyahang kaugalingon. Sayon sa tao ang kinabuhi, hayahay ang tao sa kinabuhi maigsoon. Amen. Kaya kung wa pa makasala si Adan, paminaw mo, naagihapon mo. Okay, naagihapon mo maigsoon, ambot kung unsa na gipanghimo ninyo sa kalibutan maigsoon. Sa kahayahay sa kinabuhi. But ingon sa Bible maigsoon sa akong gibasa kaganiha, Adam lost his rest. He lost his dominion, his supreme authority and power. Nawala kaniya maigsoon sa pagkasala ni Adan ug ni Eva maigsoon, hingsulay na pud sila og singgit ngadto maigsoon sa daplin sa baybayon, isda, tuna, dali kay magkilaw mi. Wa na good maigsoon bisag butiti, wa na goy hinduol maigsoon kanila. Wa na sila'y kagahom. Nawala ang ilang dominion, nawala ang ilang rest, maigsoon. Mo na ingon sa Ginoo, dili na ingon ana ang kahimtang sa inyong kinabuhi. Sukad karon ingon ang Ginoo, magbudlay na mo, singto na ang inyong agtang ayha mo makakahon, magdaro na ka mo ayha mo maka-harvest sa bunga o magpahimulos diini. Ingon sa Biblia, matinunglo na ang yuta alang kaninyo, and sorrow shalt thou eat of it the days of your life. Thorns also and thistles shall bring it forth to you, and thou shalt eat the herb of the field, and the sweet of thy face shall you eat bread. Kadako na ang kahimtang, kadako na sa sitwasyon, may layo ra sa wa pa ang tao, may makasala. Amen. So, sugod niya to ang tao maigsoon, wala na ipahulay. Sugod sa pagpakasala maigsoon ni Adan o ni Eva, ang tao maigsoon, nagtrabaho na, nagbudlay na, naghago na para sa kinabuhi. Hangtod karon, ikaw maghago alang sa kinabuhi. Amen. Walay pahulay. Usahay bisan gabi imong gabiton, adlaw imong gabiton sa pagtrabaho, magbudlay ka para sa kinabuhi. Paminaw, paminaw. Doon ay restoration, maigsoon of rest. Amen. Gipahibalik sa Dios, girestore sa Dios ang rest, ang supernatural rest para sa imo karong buntag maigsoon. Matthew 11:28 to 30, unsa ingon ni Jesus, come to me. Amen. Amen. Kamong gikapoy na, kamo may gilaay na, kamong grabe na paghago sa kinabuhi aron mabuhi, ingon si Jesus, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Praise God. For my yoke is easy, and my burden is light. Praise God, Lord. Amen. So sama kang Adan maigsoon under curse, man worries about life. Mao na ni maigsoon. Sukad si Adan gitunglo, nabalaka na gid ang tao. Si Adan sayo nagmagmata, kuhaon na niyang kabaw, magdaro na siya. Sington siya maigsoon. Matunok na ang iyang tiil sa mga tunok maigsoon sa yuta. Maghago na siya. Adlaw maigsoon. Maghago siya para sa kinabuhi. Dili sama kaniadto nga igo lang siya musulti, kahayahay ra sa kinabuhi maigsoon. Pero karon maghago na siya
Ingon sa Biblia maigsoon. Matthew chapter 6 verses 25 to 34. Listen. Therefore, I will tell you, para kang kinsa ni, para sa inyo, para sa inyo. Paminaw mo pa kayo, inyo na. Therefore, I will tell you, do not worry about your life. Ayaw mo kaguol mahitungod sa inyong kinabuhi. Nakadungog ba mo maigsoon? Alright. Sa likod, nakadungog ba mo? Ayaw mo kaguol mahitungod sa kinabuhi. Mura maigsog dili. Reasonably, ang gisulti ni Jesus, this is Jesus Christ talking. And He said, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Ayaw mo kabalaka sa inyong kanoon, ayaw mo kabalaka sa inyong imnon, ayaw mo kabalaka sa inyong ibiste. Sa ato pa, parihas ni kang Adan maigsoon sa panahon sa garden sa Eden. Wa sila mabalaka, wa sila magplano, wa sila maghunahuna kung unsay ilang himuon ugma, wa sila magtigo maigsoon para sa sunod adlaw. Sa ato pa buti sulti ni Jesus, mubalik ta ngadto sa panahon ni Adan. Do not worry. Do not worry. Inay mong tapad, do not worry. Ayaw ka balaka, ayaw ka balaka. Tinuod bang wa ka mabalaka? Oy, tinuod bang wa ka mabalaka? Ambot lang. Balaka kita tinuod maigsoon. Pero yung Biblia, ayaw ka balaka. Do not worry about your life. Di na gani ka makatuog maigsoon tungod sa imong utang. Di na ka makatuog maigsoon may tungod sa imong mga anak sa tanan kahimtang sa kinabuhi nimo. Di na ka mahimutang maigsoon, puno ng imong hunahuna sa kabalaka mahitungod sa kinabuhi. Ingon ang Dios, ayaw kabalaka. Paminaw, nganong gasulti siya ayaw kabalaka? Unsay buot niyang ipasabot? Paminaw, do not worry what you will eat or drink, about your body, what you will wear. Is it not life more than food and body more than clothes? Verse 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Doon na ba'y usa ka tao, dinhi, nga makadugang usa ka oras sa iyang kinabuhi tungod sa iyang kabalaka? Nangutana sa Jesus. Ang tubag maigsoon, wala. Ang tubag maigsoon, but instead, daghang mga tao maigsoon, mas mumubo ang iyang kinabuhi tungod sa kabalaka sa iyang kinabuhi maigsoon. Amen. Mabalaka ka sa imong sakit, mabalaka ka sa imong kahimtang, mabalaka ka sa imong mga anak, mabalaka ka sa imong pagkaon, sa imong balay, sa tanan, mahitungod sa kinabuhi. Ingon sa Biblia, makadugang ba nag-adlaw kanimo? Makadugang ba bisan pa og oras sa imong kinabuhi? Pangutana ni Jesus maigsoon, dinhi, I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothed the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Verse 31, so do not worry, saying, mauni ang kabalaka sa tao, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Mauni ang mga pangutana and more maigsoon sa tao sa iyang kinabuhi. Unsa may among ibayad sa kuryente, unsa may among ibayad sa tubig, unsa may among ipliti sa balay, unsa may among expenses palit o pagkaon o uban pa. Unsa ingon sa verse 32, si Jesus nagtubag, the pagans. Kinsa ning pagans maigsoon? Pagano. Kinsa ning pagano? Mga tao nga wa mag-ilaw Dios. Amen.
Mga tao nga walay Dios. Mga tao maigsoon nga sila nagsimbag Dios. Dios. Ang ilang Dios maigsoon di bulto, kahoy, simento, mao na ilang Dios, dunay mata, dili makakita, dunay dunggan, dili makadungog, dunay baba, dili makasulti. Pagano sila, nagsimba sila sa patay nga Dios. Apan kita nining kabuntagon, nagsimba ta sa buhi nga Dios. Pagano sila, ingon sa Biblia, the pagans run after all these things. Alright. Mao ni ang ilang kanunay gihuna-huna. Mao ni kanunay ilang gitinguha. Pagkaon, ilimnon, biste, ug uban pang gikinahanglan sa kinabuhi. Kanunay mao ni maigsuon ang atong subject matter sa kinabuhi. Tigom na galing pamilya, wala na huna-hunaon ang gikinahanglan. Problema sa panimalay, problema sa kaugmaon, problema sa makabataan, uban pa problema maigsuon. Ingon sa Biblia, mga pagano, ang mga taong walay Diyos, ang mga taong dunay patay nga Diyos, nga gialagaran, they run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Paminaw mo, Heavenly Father. Ilan yung Heavenly Father? Paminaw, karong buntag, doon natin langit nun nga amahan. Doon natin langit nung amahan, nga matod pa ni Jesus, kung ang iyang anak, inyong mga anak, mangayo og tinapay, hatagan ba ninyong bato? Kung ang inyong anak, mangayo kanyong isda, hatagan ba ninyong bitin? Dili. Kinsa ba kaninyo ang daotang amahan nga muhatag niini sa ilang mga anak? Nga bisan luyo sa inyong kadautan, ingon sa Biblia maigsoon, dili og dili kamo makahimo sa pagbuhat diini kanila. Unsa pagkaha ang inyong langit nong amahan. Pagpagan nato ang Diyos maigsoon. Niara ang tubag. Ang tubag maigsoon sa no worry. Ang tubag maigsoon sa paghagit sa Diyos kanato nga di ta mabalaka. Kisa din hindi maigsoon makatulog mo sa puno nga kabalaka sa inyong hunahuna. Naabay makatulog din mahinanok, matulog, unya mapunog kabalaka yung hunahuna maigsoon. Di ka makatulog. Amen. Di ka makatulog maigsoon. Sa gabi, labi na kung mingaw ang gabi, maigsoon og samukol lang sa tingog, sa gangis o mga mangloy. Maklaro ang atong kabalaka, maigsoon. Muhunghong ang atong kabalaka sa atong dalunggan. Dili ka makatulog. Amen. Uway pahulay, maigsoon, sa tao nga puno sa kabalaka. Na dili gusto sa Dios nga kita dili makatulog. Di makatulog lamang kita maigsoon sa kagabion nga dunay pagkahinanok. Makatulog lang ta maigsoon sa lalong nga katulugon kung kita walay kabalaka. Kung kita dunay pahulay sa una-una og kasing-kasing, makahimo ta maigsoon sa pagkikatulog sa kagabion. Amen. Verse 33, ingon ang Bible, seek first. But seek first His kingdom and His righteousness. And all, ina nyo all. O sa maning all, pagkaon, sa to, pagkaon, ilimnon, bisti, tanan. All, and all these things will be added. Will be added. Alright. Paminaw, doon na ba'y kahago kung idugang maigsoon kanimo? Ingon sa laing translation maigsoon, and all these things shall be given unto you. Igo ra ihatag maigsoon. Sa ato pa, wa nimo budlay, wa nimo hagui, pero ingon sa Biblia, ihatag idugang kanimo kung unahon nato ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Hallelujah! Sama kang Adan maigsoon nga gihatag kaniya ang authority, absolute,
and supreme authority maigsoon over all things. Ingon sa Biblia, ihatag sa Dios kanato ang tanang butang nga atong gikinahanglan. And all these things will be given, will be added to you as well. Ihatag sa Dios maigsoon ang mga butang nga kanato. Luke chapter 5 verses 1 through verse 11. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him, listening to the word of God. And he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3, he got into one of the boats, the one belonging to Simon Peter, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Verse 4, when he had finished speaking, he said to Peter, Simon, put out into deep water, let down the nets for a catch. Alright, unsa ingon sa Biblia, gisugo sila sa Dios maigsoon ni Jesus sa pagtantan, sa pagtuntun sa ila maigsoong mga nets. Alright. Unsay tubag ni Peter maigsoon? Unsay tubag ni Peter? Verse 5. And Simon answered, Master, we have worked hard. No rest. Walay pahulay. We work hard all nights. Grabe, no? Grabe nga kahago. Dili lang nga kahago maigsoon kung dili tibuok gabi ang kahago ang nga ilang gibuhat. Toil, hard work, extensive work maigsoon. Master, we work hard all night and then we haven't caught anything. Paminaw. Work hard. Unsay resulta? Nothing. Butaw budi. Nothing. Grabe, all night working. Tibuok gabi naghago. Working hard all day and all night, ingon sa Bible, but we caught nothing. Nay, mga kaigsuon na nato din himigsuon. Grabe naging paningkamot, grabe ng hago. Grabe ng ungad-ungad maigsuog kahago sa kinabuhi. Ang resulta, wa mo. Nothing. Zero. Wa maigsuon. Why bunga sa kahago? Why bunga sa paningkamot maigsuon? Ingon si Jesus, kini si Peter maigsoon, he was one of the greatest fishermen of Galilee. Mangutana ka sa Galilee, kinsay bagiitang mananagat, moingon sila si Simon Peter. Siya mao'y bagiitang mananagat. Sa iyang kahanas, sa iyang marunong, sa iyang kahibalo maigsoon sa panagat, ingon sa Biblia, wagoy nakuha bisan usa. Ang iyang gisulti maigsoon, we work hard. Hallelujah. We work all night and we haven't caught anything. And he said again, because you say so. Oy, pamina mo. Giingnan si Pedro, Peter, nagkinabuhi ka sumala sa imong nasabtan. Nagkinabuhi ka sumala sa paningkamot sa imong kaugalingon. Alright. But now, he said, ingon si Jesus, pagkinabuhi diha sa supernatural rest of God. Amen. Amen. Magkinabuhi in God's way. There is a way that seems right to a man, but the end thereof is nothing. Doon ay mga tao naghuna-huna, mayo ni ako buhaton, kini ako himuon, kini akong plano, kini akong... Pero maigsoon, ang sumasuma, wa mo. Wa kay napupo sa imong paningkamot, wa ka may sinapupo
sa imo maigsoong mga hago. Pero ingon sa Biblia, gusto ni Jesus, kambyuhon ni imo maigsoon ang imong paagi karon. Amen. Pag kinabuhi, diha maigsoon sa pahulay sa Dios. Diha sa pahulay sa Dios, walay dakong hago maigsoon. Walay toiling, walay hard work maigsoon. Ingon sa Biblia dinhi, because you say so. Kung gisulti ni Jesus, unsa iyang gisulti? Ang pulong sa Dios. Amen. Ang pulong sa Dios, doon ay pahulay sa atong kinabuhi. Pagpakan nato ang Ginoo maigsoon. Because you say so, I will let down the nets. Alright. Siguro nagsulti siya sa iyang huna-huna ay nga tao. Di man musalig na ako nga dito nagkukugikas dagat. Kini nga tao murag wa may salig, kini nga tao wa sa experience kay karpintero ra siya. Ang iyang tatay karpintero, dili ni mananagat, way kabang kaaga ni mahitungod sa panagat. Siguro gasulti siya pataka lagi istorya ni wala sayang huna-huna. Pero tungod kay iyang giila nga si Jesus maigsoon, nagdala na sa pulong sa Dios. Ingon siya, I will let down my nets. Ingon sa Bible verse 6, and when they had done so, ila maigsoong tunton ang ila maigsoong mga laya, they caught, listen, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Unsay nahitabo maigsoon, pagkakita sa mga isda nga kadtong net maigsoon, mao ang net ni Pedro. Net ni Pedro maigsoon. Ang tanang isda maigsoon nanagan paingon ngadto sa nets ni Pedro. Amen. Amen. Unsa tuingon sa Biblia maigsoon, I will give you what? Dominion. Dominion. Hallelujah. Ganihan nag-ingon ta si Adan kumusulti sa tuna. Tuna, dali ang tuna maigsoon mudagan diha sa baybayon ug unya magpakuhag usa ka kilo ni Adan maigsoon para iyang kilahon. Pero karon maigsoon si Jesus, pinaagi kang Jesus, si Pedro maigsoon nakabaton og original nga kahimtang sa pahulay sa kinabuhi. Pagtunto niya maigsoon sa iyang laya, ang tanang mga isda nga nakakita maigsoon kay giingon si Jesus, itunto ninyo ang laya, makakuha kamo og daghang mga isda. Nasayod maigsoon ang isda nga ang Jesus, hallelujah, ang Diyos maigsoon, mao ang absolute authority, mao nanagan ang tanang isda maigsoon. Hingsulod sila sa nets. Ngayon sa Biblia, nagguba, naggisi ang net maigsoon sa kadaghan sa ilang makuha. Atong palakpakan ang Ginoo. Doon ay restoration maigsoon of rest. Amen. Restoration. Umari kamo kamong tanan gibudlayan sa kinabuhi. Umari kamo kamong tanan gikapoy na sa kinabuhi. Og hatagan ko kamo sa akong kapahulayan. I will give you my rest. Amen. Amen. Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord. The blessing of the Lord brings wealth. Listen, ang blessing sa Dios kanato karong buntag mao ang supernatural rest of God. Amen. Sugod karon dili na ta murag gikayuhan sa lubot maigsoon tuan fo dagan-dagan tas kinabuhi